हेलो फ्रेंड्स आपण मानू आउ एक नूतन वीडियो को स्वागत। आपण जब यूट्यूब चैनल इनफॉरमेशन गेनिंग प्लेटफॉर्म को प्रथम कर विजिट करेंगे तेज चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई रखी था। आज ये वीडियो आम डिस्कसन करवा OSSC एक नूतन नोटिस जारी होती जहाँ तार ऑफिशियल वेबसाइट रे देखिए कौन आसी। बर्तमान मो ऑफिशियल वेबसाइट OSSC अच्छी देखु तलक स्क्रॉल करके आसला देखु आपण तीनोटी 31 जनवरी 2026 तीनोटी नोटिस जारी होती जहाँ विषय आम जाना। बर्तमान आपको शो कर देखु ये प्रथम पीडीएफ टी कहार कौन ना देखो मुझे कहूँ आपको पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल स्क्रीनिंग लिस्ट एडिशनल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी टीचर में किसी पिला को तो आगुरी सिलेक्ट कराइला जहाँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपणकर जो हिंदी टीचर रहे आउ किसी पिला को से एडिशनल कौन कर सिलेक्ट कर जहाँफल कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जीवे जहाँकि नोटिस देखु जो नोटिस जारी था केवे ना 31 जनवरी 2026 देखु यार रिजल्ट के पब्लिश होता ना नोटिस नंबर देखु 29/11/2025 द रोल नंबर of candidates who are provisionally screened additionally and allow to participate in document verification for the post of Hindi teacher is published at Annex 1। किसी रोल नंबर आपको प्रोवाइड कराई जो मान को एडिशनल सिलेक्ट कराई से Annex 1 अच्छी रोल नंबर मुझे शो करी आपण भी टे समय पर आप देखी नहीं कि से अनुसार रेडी रे जहाँकि आपंकर देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अच्छे ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं जी वैलिडेशन ऑफ बायोडाटा ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी टीचर देखो आपणकर केवे कंडक्ट हम ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टी 5 फेब्रुआरी 2026 ऑनवर्ड मान 5 फेब्रुआरी 2026 आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जहाँकि आपण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस रे ही हो। देखु आपणकर जो एडमिट कार्ड टी आसो आपण को किसी दिन पर आपन को जन दिज्व जहाँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपण को कौन प्रकार असुविधा हेबनी। देखु आपण भी निजे जाकि आपणकर जो इंटीमेशन लेटर टी जहाँकि एडमिट कार्ड टी आप डाउनलोड करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट जाकि जहाँकि देखु OSSC.gov.in आप आपणकर आईडी और पासवर्ड को देखिए आप डाउनलोड करेंगे। पूर्व मुझे देखो जो मुझे कही जो पिला सिलेक्ट होती रोल नंबर दिखाई देखो तौक आसला हिंदी टीचर एडिशनल जो पिला को कौन कराई सिलेक्ट कराई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोल नंबर सब रही देखो अनुगुल गोटे पिला को सिलेक्ट कराई तौक देखो जहाँकि बरगढ़ रही देखु 9 जन पिला देखो भद्रकर अच्छा आपणकर 5 जन पिला यहीपरिका रोल नंबर रही सब एडिशनल जो मान को सिलेक्ट कराई हिंदी टीचर ये पीडीएफ जब पाइबा चाहते आपण मैंने वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे एक टेलीग्राम लिंक दिखाई से आपड़ क्लिक करके टेलीग्राम जाकि पीडीएफ डाउनलोड करेंगे नचेत आप ऑफिशियल वेबसाइट जाकि भी आप डाउनलोड करेंगे। मुझे पुणी थे कही रखुच्छी हिंदी टीचर जो मैंने एडिशनली आपन को सिलेक्ट कराई पुनर्बार मान अलग पिला को चांस दिखाई जो मैंने कि परीक्षा देते हिंदी टीचर मेन तांकों एक नोटिस जहाँकि जारी होती से एडिशनल पिला को सिलेक्ट कराई जहाँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवे अच्छी ना 5 फेब्रुआरी 2026 मन रखी थे 5 फेब्रुआरी 2026 ही जीवन अच्छे आप हईराण हे पूर्व आपको एडमिट कार्ड टी जारी हो अनुसार आप यूजर एंड पासवर्ड देके आपको डाउनलोड करा पड़ो एडमिट कार्ड टी देखु आउ एक नोटिस जहाँकि आपको शो करुँगी
ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ନୋଟିସ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯାହାକି PET ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଯାହାକି PET କହୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରାହେଇଛି ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେବେ ଅଛି ନା ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ 5 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଠାରୁ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିବ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ରହିଛି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେମ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ID ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ PET ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଶୋ କରାଉଛି। ଏ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରେ 3 ଜଣ, ବରଗଡ଼ରେ 2 ଜଣ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲା ରହିଛନ୍ତି। ଆକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ କାଇଣ୍ଡଲି, କାରଣ ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ। PDT ପାଉଥିଲେ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଏକ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଯାହାକି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯାଇକି ବି PDT ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ବି ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ନୋଟିସ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଥାର୍ଡ଼ ନୋଟିସ୍ ଯାହାକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ରହିଛି। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ର ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେଇ ସେମ୍ 5 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଠାରୁ ହିଁ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ହେବ, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ୟୁଜର୍ ID ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଡ଼ିସନାଲି ଫର୍ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଟୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଦ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ବି ଅପଲୋଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଫର୍ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍। ଆପଣଙ୍କ କମିଶନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଆଯିବ। ଆପଣ କମିଶନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ବା ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ୟୁଜର୍ ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭେନ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ଥିବ। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରେକ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଚେକ୍ ବା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କିଛି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ PDTକୁ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଏକ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଯାଇକି PDTକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା OSSSର 3ଟି ଲଗାତାର ନୋଟିସ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର୍, PET ପାଇଁ। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର୍ ହେଲା, PET ଟିଚର୍ର ତାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କେବେଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନା 5 ଫେବୃଆରୀ 2026 ଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି, ଆପଣ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗେନିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିବେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।